अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैं तो बोलूँगा विद एहसान राना और मैं हूँ आपकी होस्ट सना हयात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं और अगर कोई साजिश हो रही है तो वो क्या हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे मारूफ तज्ज़िया नगार इसा राना साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, जी। कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। सर बताइएगा कि क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं? देखें, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उनके ख़िलाफ़ तब से ही साजिशें शुरू हो चुकी थी। इसमें दो तीन तरह की, एक तो ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली उनको हेल्प आउट नहीं कर रही, और सारे काम ठप होकर रख दिए गए हैं, और ब्यूरोक्रेसी कोई फ़ाइल हिलाने पे तैयार नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब काम रुक गए तो हुकूमत पे प्रेशर पड़ा, लोगों में एक बेचैनी फैली। एक दूसरा, खुद पीटीआई में एक ऐसा तबका मौजूद है जिनका ख्वाब ये है कि हम -1 इमरान खान साहब को करके, इस्लामाबाद में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं और वो चल भी रही हैं कि जी -1 इमरान खान को हम प्लान ये है कि जी उनको एक रहबर का वो दे के ओहदा ऊपर बिठा दिया जाए और वज़ीर आज़म नीचे किसी को बिठा दिया जाए। इसमें शाह महमूद कुरैशी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पीपल्स पार्टी का वो ग्रुप बहुत एक्टिव है जो पीपल्स पार्टी से हिजरत करके पीटीआई में आया है, और उस अब वो पीटीआई का हिस्सा है, और अब वो दबे लफ्ज़ों में इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महफ़िलों में बात भी करते हैं। सो सर वैसे सुनने में ये आता है कि वज़ीर आज़म जो इमरान खान है उनको टीम सही नहीं मिली, वज़ीर सही नहीं मिले। ये कितनी हद तक बात सही है इस हवाले से? देखें, बात ये कि टीम अच्छी नहीं मिली तो टीम तो किसी ने तो नहीं देनी थी, टीम तो इमरान खान साहब ने खुद अपनी मुंतखब करनी थी। और इसमें ये ज़रूर है कि वो टीम मुंतखब करने में किसी हद तक आज़ाद नहीं थे, उन पे बहुत सारे प्रेशर थे, और वो इतनी एक कमज़ोर उनकी हुकूमत थी कि उन्हें बहुत सारे लोगों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। लेकिन जिसका नतीजा ये हुआ कि जो हुकूमत है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकी। अब इस्लामाबाद में ये जान के सरगोशियाँ फैलाई जाती हैं कि -1 इमरान खान को निकाल के पीटीआई को हुकूमत दी जाए और चलाया जाए। पहले एक फार्मूला था -3 का, तो वो -3 का फार्मूला तो पूरा हो गया। जरदारी, नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तानी सियासत से आउट हो गए। अब ये एक नया शोशा छोड़ा गया है कि जी -1 और इमरान खान साहब के को ऊपर बिठा दिया जाए, और शाह महमूद कुरैशी और पीपल्स पार्टी के बाकी लोग और पीटीआई के कुछ लोगों को मिला के एक हुकूमत का वो किया जाए। लेकिन ये सिर्फ मफरूज़े इस्लामाबाद में चल रहे हैं, और इस्लामाबाद में इस तरह के मफरूज़े चलते रहते हैं। सर यही बात कि इस्लामाबाद में क्या सरगोशियां चल रही हैं आजकल इमरान खान के खिलाफ, ये कुछ बताइए इस हवाले से। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे इस्लामाबाद में एक तबका जो इमरान खान साहब से खुश नहीं है, क्योंकि इमरान खान शायद बहुत सारे लोगों से कंप्रोमाइजिंग नहीं है इतना जितने बाकी लोगों से हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे फैला रहे हैं और एक तासुर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हुकूमत है कमज़ोर उस पे है, और इमरान खान परफॉर्म नहीं कर सके, लिहाजा इमरान खान को हटा दिया जाए और उनकी जगह पे पीटीआई में से किसी को ले आया तो जाए। सर ये कहना क्या ठीक होगा कि इमरान खान की अपनी बनाई हुई हुकूमत ही इमरान खान के खिलाफ हो गई है? नहीं, खिलाफ नहीं हुई, नहीं, इमरान खान की अभी भी ग्रिप है अपनी हुकूमत पे, लेकिन हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो ऐसा है कि वो थोड़ा सा बगावत के ऊपर आ गए हैं। बगावत इन अ सेंस कि वो अपनी मनमानी करते हैं, और समहाउ अब मिसाल के तौर पे जो ये ताज़ा एक स्कैंडल सामने आया है कि 300 अरब रुपए माफ़ कर दिए गए सरमायादारों को सीस के उसके तहत। अब ये आम आदमी को जो एक तासुर गया वो ये गया कि हुकूमत चोरों से तो पैसे नहीं निकलवा सकी, लेकिन चोरों ने हुकूमत से पैसे निकलवा लिए। लेकिन इसमें भी जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी खामोशी बहुत मानी खेज है। किसी ने आके ये बात कोई वजाहत नहीं की कि ये 300 अरब रुपए जो ताकतवर लोगों को माफ़ किए गए हैं वो किस मद में किए गए हैं, या उसका क्या, जब अगर ये बात खुल के बताई जाए तो फिर ये कुछ और बात है। ये कुछ और बात निकलती है कि 300 अरब रुपए जो माफ़ किए गए वो कोई उनसे लिए नहीं गए थे, या उन्होंने देने नहीं थे। वो जब पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा शुरू हुआ था तो ये जितनी गैस कंपनीज हैं इनके ऊपर एक चीज़ के नाम से एक वो टैक्स लागू कर दिया गया था। लेकिन जब वो मंसूबा नहीं चल सका और ये लोग चले गए अदालतों में तो ये ठप गया हो गया था। लेकिन जो इन पर टैक्स था वो बढ़ता रहा, हालांकि वो प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ।
اب جب حکومت کو اس بات کا حکومت نے ریئلائز کیا تو انہوں نے وہ جو 300 ارب روپے ان کی طرف بنے تھے وہ ویو کر دیے. لیکن بات یہ کہ یہ بات کوئی حکومتی وزیر آ کے اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا, کوئی حکومتی وزیر آ کے اس کی وضاحت نہیں کر رہا. آج وزیر اعظم نے اپنے کابینہ کے اجلاس میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ ابھی اجلاس ہو رہا ہے, اس میں انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کر کے مجھے رپورٹ دیں کہ جی یہ اصل صورتحال کیا ہے. ڈیفینیٹلی عمران خان کے کانوں تک بھی یہ بات اب پہنچی ہے اور عمران خان بھی اس حوالے سے پریشر میں آئے ہیں. اور یہ تو پھر جو ہماری وزارت اطلاعات ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں تک اصل بات پہنچاتی, لیکن سم ہاؤ کچھ دانستہ یا نادانستہ اس بات کو پھیلایا نہیں گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں عمران خان کے خلاف؟ اچھا, ایک تو مولانا فضل الرحمان ہے جو مارچ کرنے کا کہہ رہے ہیں, لیکن وہ اس سے پہلے گرفتار ہو جائیں گے اور مارچ نہیں ہو سکے گا. دوسری چیز یہ کہ آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ چوئی نثار کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کا ایک نیا دھڑا سامنے آئے گا, اور اس میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے سینئر جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اب فی الحال تو آپ یہ بات بھول جائیں کہ جی مریم نواز جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں حصہ لے سکیں گی یا ان کا کوئی فیوچر ہے. اب نئی ایک صف بندی ہو رہی ہے جس میں چودھری نثار اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لائک مائنڈڈ لوگ, ان کو ملا کے مسلم لیگ نون کا نیا دھڑا سامنے آئے گا جو پالیٹکس میں براہ راست حصہ لے گا. اچھا سر یہ بھی بات سننے میں آئی کہ جو اپوزیشن ہے وہ 2020 میں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا؟ دیکھیں آج ہی ہمارے آرمی چیف نے کراچی میں خطاب کیا ہے اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو فوج ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے. اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں کہ اب حکومت ایک ٹریک پہ چڑھی ہے, مشکل وقت ہے, ہم یہ نکالیں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ استحکام آئے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت نے, آرمی چیف نے کیٹیگوریکلی ایک بات کلیئر کر دی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں حکومت کی تبدیلی کا امکان ہو, یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں نئے الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. نہ ہماری تیاری ہے, نہ قوم کے پاس اتنا فضول پیسہ ہے کہ وہ الیکشنوں پہ خرچ کرتی رہے, اور نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے کہ اپوزیشن کی خواہشات کے اوپر جو ہیں وہ نئے الیکشن کرائے جائیں. الیکشن تو اپنے وقت کے اوپر ہی ہوں گے. اور آج کے آرمی چیف کے خطاب کے بعد یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کوئی فی الحال کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. عمران خان ہی کنٹینیو کریں گے, لیکن عمران خان کی صفوں میں جو چھپے ہوئے بروٹس ہیں ان کا انہیں ضرور اندازہ ہونا چاہیے اور ان سے جان چھڑانی چاہیے. جی اب سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے بھی کچھ سینئر اراکین نے ان سے رابطہ کیا ہے, اس حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون سینئر اراکین ہے اور انہوں نے کس حوالے سے بات چیت کی ہے نواز شریف سے؟ یہ خبریں نا بھارتی میڈیا نے پھیلائی تھی کہ حکومتی سینئر آفیشلز جو ہیں کچھ اور کچھ اداروں کے سینئر ارکان نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان سے کہا کہ جی معاملات سنبھل نہیں رہے تو آپ آئیں. یہ بڑی احمقانہ سی بات ہے. اگر ان کو ہی لانا تھا تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور اگر وہی اتنے ہر ان کے پاس مسائل کا حل ہے تو پھر تو باقی سارے لوگ تو مطلب کچھ نہیں ہوئے. یہ باتیں صرف اس لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ جو کارکنوں کا مورال ہے وہ نہ گرے, اور یہ بھارتی میڈیا نے یہ بات پھیلائی تھی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور عمران نواز, ہاں یہ ضرور ہے کہ پلی بارگیننگ کے معاملات چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ پلی بارگیننگ کی طرف جائیں اور وہ آفیشلی معاملات کو اپنا حل کر کے اور باہر جانے کی پوزیشن میں آ جائیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ عمران خان کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں, بہت سے اپوزیشن کے لوگ ہیں جو کہ بقول لوگوں کے سننے میں آیا کہ حکومت نے ہی ان کا منہ بند کروا دیا, ان کو گرفتار کروا لیا گیا. تو اب اندر کے وہ کون لوگ ہیں جو سازش ابھی چل رہے ہیں, اور کیا یہ اس کا یہ جو ہے معاملہ ہے اصل؟ اب میں پروگرام کے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو عمران خان کے ارد گرد ہیں, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا کے ایک ایسا پریشر گروپ ڈیولپ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ عمران جو ہے وہ ایک حکومت بنے, لیکن اس کا فی الحال دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے.
अच्छा सर, अब इस जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, अच्छा अब जाते जाते नाजरीन को एक बार बताते जाएं कि जो अपोजिशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग जो रोल है वो प्ले कर रही है, क्योंकि आप देखें जरदारी को भी अब वो एक कर दिया है कि अब्बू बचाओ मुहिम सी जो चल रही है, उसमें अपोजिशन कहाँ इस टाइम स्टैंड कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों में। नहीं, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अभी फ़िलहाल आराम करेगी, जो कुछ है वो अपनी जेलों में आराम करेगी और कुछ जो है वो अपनी खामोशी से करेगी। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मामला ठीक हो जाएं। नून लीग के बहुत सारे लोगों से रब्ता किया गया है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो जो निसार के साथ मिल के एक नून लीग का बड़ा धड़ा बनाए। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो गिरफ्तार हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो नैब का जिनको सामना है, और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अब बाहर हैं लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली है। आज शायद खाकान अब्बासी को भी कन्विंस किया गया है, और जो निसार इस तरह करके एक बड़ा जत्था जो है वो नून लीग का तैयारी की कोशिश की जा रही है कि एक नई पार्टी की शक्ल में नून लीग के सामने लाया जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया अपने तज्ज़िये से लोगों को आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि आज हमने बात की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें असल में हो रही हैं। हमने साराना साहब का तज्ज़िया सुना, -1 के फार्मूले के बारे में उन्होंने बताया, -3 के फार्मूले के बारे में उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उनकी अपने ही वज़रा हैं वो भी कुछ ख़िलाफ़ है, और अंदर ही अंदर सरगोशियाँ इस्लामाबाद में भी ये चल रही हैं, साजिशें हो रही हैं। आप ये जो शो है इसाराना साहब के साथ, मैं तो बोलूँगा देखते रहिए। हर मंगल की शाम 6 बजे अपनी होस्ट सना हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।